अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी एक खुदा तरस और रहम दिल बादशाह हो गुजरा है। एक दिन उसका दरबार लगा हुआ था, जहां सल्तनत के हज़ारों अफराद शरीक थे। सुल्तान महमूद कुर्सी पर आ बैठा और लोगों के जम्मे गफीर पर एक नज़र डाली। वो अपने दरबार की रौनक देखकर बहुत खुश हुआ और फिर एक अजीब बात का मुतालबा कर दिया। उसने सबको मुखातिब करके कहा, क्या कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? सब लोग खामोश रहे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक कमज़ोर और लागर गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। बादशाह समेत तमाम लोगों ने बड़ी हैरत से उसे देखा कि ये मफलूकुल हाल शख्स और हज़रत खिज़र से मुलाकात का बंदोबस्त। सुल्तान महमूद ने उससे पूछा, हाँ, कब ये मुलाकात करवा सकते हो? वो शख्स बोला, बादशाह सलामत, इसके लिए एक शर्त है, वो आपको पूरा करनी होगी। बादशाह बोला, हाँ बताओ, किस तरह की शर्त है? मैं बिल्कुल पूरी करूँगा। वो बोला, शर्त यह है कि मुझे 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा। लेकिन हुजूर वाला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे बाल बच्चों का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने फौरी तौर पर यह आसान शर्त मंजूर कर ली और उसके बाल बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली, जबकि उस शख्स को चिल्ला के लिए दरिया के किनारे भेज दिया गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में तलब किया और पूछा तो देहाती माजरत खाना अंदाज में कहने लगा, हुजूर, सब कुछ सही हो रहा था, मगर आखिरी लम्हात में वज़ैफ़ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह का मज़ीद वक्त दरकार होगा। बादशाह ने उसे 6 माह और दे दिए और हस्बे वादा उसके लिए और उसके घर वालों के लिए खुराक का आला बंदोबस्त कर दिया। ये 6 माह का इजाफी वक्त गुजरने के बाद वो शख्स, जो कि अब जिस्मानी तौर पर काफ़ी सेहतमंद हो चुका था, सुल्तान महमूद के दरबार में पेश हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनहगार और कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने गुर्बत और भूखो अफलास से तंग आकर आपसे झूठ बोला। दिन भर की मेहनत मुशक्क़त के बावजूद मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। बाल बच्चों का भूख से बुरा हाल था। बच्चे पेट भर कर खाने को तरस गए थे। बस इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। बादशाह की मेहरबानी से ये एक साल मेरा और मेरे घर वालों का बहुत अच्छा गुजरा है कि पेट भर कर खाना नसीब हुआ। बादशाह उस शख्स की इस हरकत से बहुत मायूस हुआ। कुछ देर सोचने के बाद आपने एक वज़ीर से पूछा कि इस धोखाबाज शख्स को क्या सज़ा दी जाए। वज़ीर ने गुस्से से उस शख्स को देखा और कहा, बादशाह सलामत, इस नाहंजार देहाती ने आपके साथ झूठ बोला है और धोखा दिया है, लिहाजा इसकी गर्दन काट दी जाए। बादशाह के करीब बैठे एक बुजुर्ग ये सुनकर फरमाने लगे, बादशाह सलामत, इस वज़ीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। बादशाह ने दूसरे वज़ीर से राय ली तो वो कहने लगा, हुजूर वाला, ये एक मक्कार शख्स है, इसने आपके साथ फ्रॉड किया है, लिहाजा इसे सख्त सज़ा दी जाए। इसकी गर्दन काटने की बजाय इसे खूनखार कुत्तों के आगे डाला जाए, जो इसे चीर फाड़ कर निशान इबरत बना दें। इस वज़ीर के मशवरे की भी बुजुर्ग ने तायद की और कहा, बादशाह सलामत, ये वज़ीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब सुल्तान महमूद गजनवी अपने ख़ास ग़ुलाम अय्याज़ की तरफ मुड़ा और उससे मशवरा मांगा। अय्याज़ बादशाह के करीब हुआ और अर्ज़ करने लगा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल तक एक गुर्बत का मारा हुआ शख्स और उसके बच्चे पलते रहे। उन्हें पेट भरकर खाना नसीब हुआ। आपने उन्हें वाफिर मकदार में अशियाए खुर्दनोश फराहम की, लेकिन आपके ख़जाने और गले में कोई कमी नहीं आई और ना ही उसके झूठ से आपकी शान में कोई फ़र्क पड़ा। लिहाजा मैं तो ये मशवरा दूंगा कि इस देहाती को माफ़ कर दें और इसे अपने बीवी बच्चों के पास जाने दें। अगर इसे कत्ल कर दिया
تو اس کے اہل و عیال کا کیا بنے گا؟ اس کے بچے فاقے سے مر جائیں گے۔ اتنا کہہ کر ایاز خاموش ہو گیا اور بادشاہ نے بزرگ کی طرف دیکھا۔ بزرگ فرمانے لگے، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی بزرگ کی باتیں سن کر بہت متعجب ہوا کہ تینوں وزیروں کے مختلف مشورے ہیں، مگر بزرگ ہر ایک کو درست مان رہے ہیں۔ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ بادشاہ نے بزرگ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ فرمانے لگے، بادشاہ سلامت، پہلا وزیر جس نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے، دراصل اس کا خاندان جانوروں کو ذبح کرنے اور ان کی کھال اتارنے کا کام کرتا ہے، لہٰذا اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے کہ گردن کاٹنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے اسے وزیر بنا کر غلط عہدہ دے رکھا ہے۔ دوسرا وزیر جس نے مشورہ دیا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس کا والد بادشاہوں کے کتوں کی دیکھ بھال کرتا اور شکار کھیلتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا ہے۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے کتوں کا شکار ہونا اور بھوک سے ہی مرنا ہے۔ تیسرے وزیر ایاز کی رحم دلی اور شفقت بھری بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ ایاز کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو غور سے سنیں۔ صاف گو اور نیک نیت ایاز ایک سید زادہ ہے۔ یہ اس کے خاندان کی شان ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ ایاز نے جو مشورہ دیا ہے وہ در حقیقت اس کا وہ نیک جذبہ ہے جو اس کے خون میں رچا بسا ہے۔ بزرگ کے اس انکشاف نے بادشاہ کو چونکا دیا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز بولا، بادشاہ سلامت، آج تک کسی کو میری حقیقت کا علم نہ تھا کہ میں سید ہوں، لیکن آج ان نورانی چہرے والے بزرگوں نے میرا راز کھول دیا ہے۔ آج کے دن میں بھی ایک حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ جن سے ملاقات کے لیے آپ ترس رہے ہیں، یہ وہی نیک ہستی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ان حیرت انگیز انکشافات سے دنگ رہ گیا اور ان مخلص ہستیوں کا ساتھ پا کر اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرنے لگا۔ بادشاہ نے اس غریب شخص کو معاف کر دیا اور بہت سا انعام دے کر رخصت کر دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان کا کردار اور قول و فعل اس کے خون اور خاندان کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ انسان کے دل میں سچی لگن اور تڑپ ہو تو وہ مراد پا ہی لیتا ہے۔